wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek dijawabno. Sedaya panjenengan mugi-mugi diparingi keselamatan. Kondi. Dipun melasi dening Gusti Allah, diberkahi Gusti Allah. Amin. Jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti dongo, berarti awake dhewe kula panjenengan kita sama-sama saling mendoakan ya. Semoga satu assalam sama-sama diberi keselamatan oleh Allah. Amin. Amin. Rahmatullah dirahmati Allah, diwelasi Gusti Allah. Amin. Gusti Allah mesake kalau kula panjenengan. Amin. Amin. Barakatuh diberkahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa jawab. Alhamdulillah. Lillah. Wa syukru wal madhu was sana'u alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tangan kanan diangkat seperti biasa. Tirukan apa? Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah. Letakkan tanganmu tidak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumittu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa lidayya wa auladi wa dhurriyyati wa ahli wa ashabi wa ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur bihaqqin nur. Tangannya kali-kali diangkat. Dongo. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a arkana arshillah al-azim wa qamat bihi awalimullah al-azim an tusalliya ala sayyidina Muhammadin dil qadri al-azim wa ala ali nabiyillah al-azim bi qadri azamati datillah al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin natadama fi ilmillah al-azim salatan daimatan bidawamillah al-azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad Ya Muhammad ya Muhammad Ya Muhammad ya Muhammad Ya Muhammad ya dzal khuluqi al-azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh wan nafsi zahiran batinan ya qadatan wa manaman waj'alhu ya rab ruhan min jami'il wujuh
maju في di dunia قبل qablal الآخرة akhirah. يا عظيم Ya Adim, يا عظيم Ya Adim, يا عظيم. Ya Adim. Oke, mancing insyaallah. Kebaikan yang kita dapatkan setelah ini, keberkahan yang kita bawa pulang dari sini untuk kita dan keluarga kita. Amin. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Amin. ya rabbal Alamin.